Padikdik. What are you doing? Do you like our toilet? Huh? Do you like our toilet? Huh? Do you like there? Oh, parang gustong-gusto niyang tumira dito sa CR. Hello guys. Anak pala to ni Borbor. Kinuha namin siya doon kay Christian. Kasi lutas na ba, lutas. So, we're waiting for the buyer to come here. Kaya lang, tanawa guys, nainitan siya guys ba? nainitan. So, ginawa namin, hinayaan na lang namin sila dyan. Kasi kawawa naman, lang kasi siya. Mag-iyak-iyak pag ilagay sa akin. Shh! Diyan ka lang, Dikdik. Hala, higa diha, Dikdik. Ayaw lang ko, ana. Shh! Ayaw pa ka. Ayaw! Dali na. Tagi-initan diyan, oh. Persian, awak dia. Initan guys, oh. Initan. Gusto na maligo. Deh, katong ligoon, deh. Malinis na to guys kasi nilagay namin siya dun sa ilog kanina.